Fish on master. Barakuda bay. Barakuda. Wala bay. Barakuda. Big. Laki bay. Look mo ganito eh. Hindi kumain ni Inga na baka ikon. Laki bay, laki. Binyagan si Sidona. Fish on master. Barakuda bay. Barakuda. Wala bay. Barakuda. Big. Laki bay. Look mo ganito eh. Hindi kumain ni Inga na baka ikon. Laki bay, laki. Binyagan si Sidona. Binyagan bay. Nilutil pa. Nilutil. May kuan matusok ka ba ya? Wuhuy! Aldo, laki! Ang laki! Si Sidona. Ayos ba? Thank you Lord. Aldo. Laki guys. Mga paano to? 5 kilo, mga 6 kilo, 5 kilo. Wuhuy! Nice. Paldo guys. Si Duna sa kalam. Binyagan way. Thank you Lord. Lucky guys, tingnan nyo guys. Paldo. Walang hagis to. Kailangan natin ng ano, mahiwagang I don't know brother. Still I don't know. I'll check. Yeah, I will check this one. Maybe 3 kilo. Laki guys. Yan o. Paldo. Check here from here. Wait huh? I'll remove first this one. This one injured no? You remove. Be careful, okay? Paldo guys. Be careful, huh? Yes. Ah? Check how many kilo. Check natin guys, how many kilo. Huh? Let's go. Yeah. Oh, layo kayong labog.
Oh, uli. Uli. Sapul uli. Yellow tail ulit. Ay, ay. Ay, 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 ay. Paldo. Uy, thank you Lord. Yellowtail ulit guys, mga 1 kilo ata to. Buenas ang si Dona mo ba yan? Alright, thank you. Namatahan no? Lord. Labay. Ha? Paldo bay, paldo. Paldo. Paldo bay. Dapat tay. Aywa. Tiba-tiba na yung one bay. Ayos bay, ayos. Ha? Yeah, mama baba. Alright bay. Ayos. Paldo bay, paldo. Okay. Oh, huli. Fish on, fish on. Go baba. Ayan, fish on si baba guys. Woo, yellowtail din. Malaki. Big one. Fogo, move here. Fast here. Come here. Yes, yes. Yay! Congrats baba. Good job, good job. 4-0. Puro paldo lahat. Good, very good. Labay. Active sila mga par. Guys, dandahan lang natin guys kasi pagka mabilis dandahan lang, habulin nila yung lure. Dali bay. Yun, dali ulit. Malaki yan bay. Uy, malaki yan. Malaki. Yan oh. Dali bay. Uy, laki niyan bay. May ganso ka. Uy, malaki bay. Uy. Paldo, paldo, paldo. Sayaw bay. Ay, Mashallah, puro yellowtail guys. Ayan na sila. Active sila lahat. Laki nan bay. Malaki pa sa ano mo no? Bondi rin na, 6 na. Paldo na lahat. Mga hulog yan ba yan? Mapunta yan sa ano? Dali yan. Sige, isa na. Yan. May kawan dun banda guys. Oh. Ayan, huli. Huli si Master Arnel. Wuhuy. Tiraibay. May sumusunod? Yeah. Dito ba? Mamaw. Gancho. Mamaw yan bay. Laruan mo muna, huwag mo nang tiklain. Ah, binakog mamaw talaga. Masik siya. Ah, Ang natanggal lang, nilitip yun sa baba. Kinagat patuloy. Perte. ayos, ayos. Ah, Jake. Congrats bay, anim, paldo, anim. Painom juga tuba ron. Ha? Painom juga tuba. May pinananggot ba eh?
Kailan di kang panday Raymond Acerto. Taro si taguin nun, nagtago. Dako tuhan na no. Tara tiba-tiba abay. Paldo. Unom ka bok. Abi na og puro kuan, yellow tail. Nawala ang yellow tail. Ang mga late na, ano ni silang late. Pero itong kanina una, Mga yellow tail ba no? yellow tail. Inong dako din na ni yellow tail na siya. Ay, dako oh. Isus dako, mali na di ay. Ito ka kay John di kahapon. Grabe eh. Gimbisan mo gid. Yes, parang wala sa bahay ko, ang iba. Kilaw taron. Kilo to eh. Oh. Ato mi unya ah. Okay. Kilaw ka ng kwan. Dako kwan, kamatis balay. Kilo sa bo. Sabaw ko no. May May message ko nimo, daghang panakot sa panawag na may kamatis. sige. Kamatis dalawa. May kamatis sa balay. May sibuyas sa balay. Yes, to kan. Wait pa. Paano? Wala nang dala na ko ang kwan. Wala nang dala na ko akong cooler. Kaya abi na ako di makakuha lagi. Kung dili na dalon ang cooler, di makakuha. Kung dalon ako, wala zero gyap, zero. Kanay ko ako, yellow tail. Ganahan na kay ko ng unod ba? Daghan na kuan, vitamins kaysa ano.